রাধা মাই গো কথায় কহব হল এ মোর ধনরি মোর সোনাগো মোর রানী রে কথায় কহব হল সতে পানত মাই গো দেখ তো বগালি পান রে ধন দেখ তো বনালি পান মার বিহা দিনে কেবল শিশু গো কাহার কেন্তা জন্ম গো মাই বিবাহ কালে কেন্তা জন্ম এই কথা দেব তো বুঝাই শিক্ষা দেব তো বুঝাই গো রাধা মাই শুনিবে পণ্ডিত ভাই এই কথা দেব তো বুঝাই গো রাধা মাই শুনিবে পণ্ডিত ভাই মাইব আগ মাই পান তো পান বংলা পান মার বিবাহ দিনে পুয়া জন্ম কেন পো মার বিবাহ দিনে জন্ম হয়েছিল এই কথা টিকে কহ এই লোক যে দেশর লোক বিবাহ হই করে পিলা ছুয়া পৌঁছ এটা বিয়া হেলা দিনে কেনতা পিলা বিবাহ হেলা দিনে কেনতা পিলা ছুয়া কে সে আমার ওড়িয়া ভাষা না পদে লেখা আছে গো বিয়া ঘর দিনে বেগুন গছ রূপা হেন্তি বলিয়া কথা পান তো পান বাংলা পান আর মা বিয়া দিনে মার বিবাহ দিনে পিলা জন্ম কেন বিবাহ দিনে জন্ম হয়েছে কি হ্যাঁ তাহলে পিলা ভগবান কর সঙ্গে অযথা কথা কইবে মুই তো কেবে অসৎ কথা কহে নি গো মাই বাই চান্স মই পদে পদে তার বিয়া দিনে পো জন্ম তাহলে তো মাই सुना सुना सुख्या जनम तुम्हें तेरा मन তেইরা মনো तुम्हें तेरा समना এটা ত্রেতয়া যুগর কথা কেনতা ভাবরি জানিছ আগ মন্দর ও তর ভলি তুই ঋষিটি জান রুসিটি জানো আগ গাই ক্ষীর খাই দেখ নিকে কাতই দিন ত্রেতয়া যুগরে মন্দর এবং ওদরা বলি দুই ভাই দুইটা ঋষি থিলে রুসি থিলি ସବୁଦିନ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇକରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ହୋଇଥାଏ ତ ଗାଈ ଯାହା କରି ଗାଈ ପୋଷିଛନ୍ ଏ କଥା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେ ଗାଈ ରଖିଦେଲେ ନେଇ ହେବନି ଯଦି ଆମେ ଗାଈଟେ ଦୁହୁମା ଗୋରସ ଦୁହିମା କି ନାହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବସୁମତୀକେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଦେମା ଧର୍ମ ଦେବତାକେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଦେମା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଇ ଭାଇ କାହାକୁ ବି ଭଗବାନକୁ ବି ନିମାନୁଥାଏ ବସୁମତୀକୁ ନିମାନୁଥାଏ କି ଧର୍ମ ଦେବତାକୁ ନିମାନୁଥାଏ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ କଥା ହେଲେ କେ বলি ଇମାନେ ତ କାହାକୁ ନିମାନ ନେ ପଚରା ଇମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଦେବାର କଥା କଥା দেবার কথা ଯେନ୍ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦୁହି କରି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ ହଁ ହଁ এই গাই ক্ষীরের বিষ মিশাই দেমা বলে ଆଉ তক্ষক নাগকে পঠালে ଅନନ୍ତ ନାଗ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକରି ଋଷିଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶେଇ ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଆସିକରି ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶେଇ ତ ଇ କଥା କିଏ ନେଇ ଜାଣି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ବାଲ୍ୟ କାଳର ଛୁଆ ବେଲେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆଟା ରହେ ବେଙ୍ଗ ଛୋଟ ଥିଲା ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ମେଣ୍ଡକ ବୋଲି ସେ ବେଙ୍ଗ ଜାଣ ସେ ବେଙ୍ଗ ଜାଣ ସେ କ୍ଷୀରରେ ଡେଇଁ ତାର ଦେଖ ହେନା ମରଣ
तो मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार है उद्धार हेउ बेंग देखी थिला जे क्षीर रे विष मिश्री विष मिशा हितला जदि ऋषि मुनि माने जदि क्षीर खाइबे बेले निहाती भाबे तांकर मृत्यु हे मृत्यु अछि मुई जदि ई कथा जदि ऋषि को नै कहबी बेले मते सबठार बड़ पाप लाग बोले आ से गरम क्षीर रे बेंग डिं करे मृत्यु हो जाइछि बुद्धि देखा तो जिते बेले दुईटा ऋषि आसले गाधी पाधी करी आ क्षीर खाइबे बोली कर विचार करूछन क्षीर काना खाइबे से बेंग मृत्यु के देखले हो क्रोध रे जरा जरा हे गेले दुई भाई भोकर रेशमी परे पुता जदि हमर भलो पाई जदि तू पड़िछु हमर क्षीर रे बड़ी सुंदर कन्या रूप रे जन्म है आ जदि हमर खराब चिंता करी को जदि हमर क्षीर रे पड़िछु 7 जन्म पर्यंत तू ठीक सेंता बेंग रहिबु भल कामर लागि पड़ितिला आगो सुंदर कन्या रूप रे से देखो जन्म हैला बेंगवती बोली देखो से नाम पाइला पड़ीथिला बोली कर बेंगरु जन्म हैला गोटे झियोटे बेंगवती बोली कर नाम देइथि हां तो तिने किष्किंधार राजा के थिले बाली वीरन को बेंगवती भल पाउथे तो बाली वीरंकर जिते बेले प्रेम संपर्क बढ़ी गला बेंगवती आ बाली वीर 9 मास धरी कर गर्भवती हेचे बेंगवती जदि गोटे गाँ रे जदि ज्वाइन टुकेल जे गर्भवती हेले केते कथा कहि पकाले तो से राज्यर लोक समस्त हंसी पकाले तो तांकर बापा ऋषि दुईटा ऋषि तो कहा अरसर तु गर्भवती हेचे तो सब सत्य कथा कहला बेंगवती कहि देली बाली वीर को मैं भल पाइसी तांकर अरसर मुई गर्भवती हे अति शीघ्र बाली वीर को डका जाओ तो बाली वीर एवं बेंगवती विवाह घरटा फिक्स बाली वीर आसीले तो जेते बेले बाली वीर एवं बेंगवती विवाह घरटा फिक्स से समय रे काना हेचे आगो सेही समय रे रावण दिग्ध भ्रमण काले बेंगवती ठारे जाइन प्रेम भिक्षा मागिले रावण गोटे महाज्ञानी लोक किंतु पर स्त्री पर युवती के देखले सेठी के सही नहीं पारे बेंगवती रूप यौवन को देखी करी सही नहीं पाइला रावण आ बेंगवती के कहला जे मते पीरती दान कर तो बेंगवती कहे का बोली कहले जानि छ मुई तो बाली वीर को भल पाइसी तांकर अरसरु 9 मास गर्भवती हिचे आ तुमे मते काहे जे एंता कटुवाक्य कहछ ई कथा हेई नै पारे जेते बेले बेंगवती रावण को मना करिछि सेही समय रे काना कला कोले बोले कौशले मुई निहाती भाबर बेंगवती संगे प्रेम भिक्षा माग तो जेन दिन बाली वीर एवं बेंगवती विवाह हेबार थिला से दिन काना कले जानि छ आगो बालिंक रूप को रावण देख धारण कले आगो बेंगवती पुरे जाइन तक्षण से मिलिले सुंदर भाବରେ बाली वीर बर साजी करी बेंगवती को विवाह हेबा पई आसी बाटर से नाची नाची आसु इयाडे रावण काना कला बालींकर अवतार धारण कर बेंगवती पुरा जाई पाटी अरे पहुंची गोलु न काई बेंगवती तो इयाडे बाली नहीं हमर आगर रावण बालींकर अवतार धारण कर बालींकर पुरा रहा तापर बाली वीर भी आसी एकादशी चन रावण भी बालींकर अवतार धारण करिछि यानी बाली भी बराती पाटे धरि के आसी ओरिजिनल बाली तो रावण बोलछे बाली के मुई नेबी बेंगवती के हां बेंगवती के ए मुई ओरिजिनल बाली नहीं मुई नेबी अन्ना मुई ने पारे ती लोग घिचाटना करछन बेंगवती हां जिते बेले घिची पकोछन खैगम बेंगवतीर शरीरटा दुई भाग होई चिरी ही गला महावीर महाप्रतापी रावण बालिंग भी बहुत ताकत हां तो जिते बेले बेंगवती के घिचाटना करूछन दुई फाड़ ही कर बेंगवती कन्या चिरी आदि अंगत जिते बेले दुई फाड़ ही कर चिरी ही जाई छे हां हां
ବାଲିଙ୍କର ଅରସରୁ ତ ବେଙ୍ଗବତୀ ଗର୍ଭବତୀ 9 ମାସ ହଁ ହଁ ଦୁଇ ଭାଗ ଚିରି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦୁଇ ଅଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦୁଇ ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ଅଙ୍ଗତ ଦିଆ ହଁ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ ଅଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ହେଲା ପାନ ତ ପାନ ବଙ୍ଗଳା ପାନ ମାର ବିହାତିନେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଯେନ୍ ଦିନ ବାଲିବୀରଙ୍କର ସଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗବତୀ ବିବାହ ବିବାହ କରବାର ଥିଲା ସେଦିନ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅଙ୍ଗତ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଚିରି ହେଇଯାଇଛି ବେଙ୍ଗବତୀ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକରି ଜୀବନ୍ୟାସ କଲେ ଭାଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାରା ତାରା ତାରାକୁ ବାଲିବୀର ପାଟରାଣୀ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ରାବଣକୁ ନେଇକରି ପାଟରାଣୀ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ପାନ ତ ପାନ ବଙ୍ଗଳା ପାନ ମାର ବିହାତିରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଯେନ୍ ଦିନ ମା ବିହା ହେବାର ଥିଲା ସେଦିନ ଅଙ୍ଗତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଲ ଆରେ ଏହିପରି ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ବିଧାନ ପ୍ରାଣ ବିଧାନ ରାମାୟଣର ସକଥା ତୁମେ ପାର୍ଥବ। हाय गो पिला ହଁ ହଁ तुम्हें तो नंद राजा घरे जन्म हैला गौड़ा जाति घरे जय जादव जय माधव मते तो एड़े बड़ कथाटे पछे देल मार बिहाद ने पुआ जन्म ये पिला ହଁ ହଁ तुम्हें तो पुतना मारी कर स्त्री हत्या कल ହଁ ହଁ संढा मारी कर गो हत्या कल ହଁ ହଁ अनेक पाप तमर लागे लागिथिला ନାହିଁ କରବା ମୁଇଁ ପାପ ଗो पाप नहीं करना पड़े ई पिला ठारू आ किए पापी अछि गो तो तुमर जेते बेले यदुवंश विनाश हो गले हाँ हाँ ହଁ। सब जादव लोक मरी गले ମରିଗଲେ पुणी थरे ई जादव वंश केनता कर सृष्टि ହେଲା हे कथा टिके मते बुझे कर कहबो हमर ଓ बापा ଯାଦବ ବଂଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଯାଦବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା हाँ ଆର କିଏ ଥିଲା ଯେ ଯାଦବ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ हाँ ଯାଦବ ବଂଶ ହେଲା ତ ହେଲା ତମେ ସେ କୌଣସି ଲୋକ ଖରାପ ନେଇ ଭାବ ଯେ ଗୋଡ଼ କୁଲେ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲେ ତମର ଗୋଡ଼ କୁଲେ କେତେଟା ବଂଶ ଥିଲେ हाँ କେତେଟା ଟାଇଟେଲ ବର୍ଗ କେତେଟା ଥିଲେ ହେ କଥା अरे इडा कही करी उपहार ने दे दिया बापांकर तरफ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ସେ ଖୁସି ନା ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ତମକୁ जो जादव लोक केनता कर पुणी थर जन्म हेले कृष्ण तो मरी जाइथिले से कथा कहबो तापरे जहा भी जे सुइला ନାଇଁ ସେଟା ଛାଣ ମାଏ ଗो ଶୁଣବ कहबे कहबे जे सुनबे ତ ପହଲା ସପ୍ତ ଯଦୁବଂଶର କଥା ଶୁଣ ଯଦୁବଂଶ ମାନେ ଗୌଡ଼ କୁଳ ମାନଙ୍କର ବଂଶର କଥା ଶୁଣ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକେ ଯାଦବ ବଂଶ କେନ୍ତା କରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ବଂଶ ତ ଥିଲେ ଖାଲି ଯାଦବ ବଂଶ କେନ୍ତା କରି ଲୁପ୍ତ ହେଲା ପରେ କିଏ ଥିଲେ କି ସେ କଥା এটা হইলে যে कहबो ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଧା ମାଇ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିପାଦକ ପୁରାଣେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମରେ ଯଦୁ ବଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ନେଇ ତିନି କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁ ମାଇଗୋ ପ୍ରଥମରେ ଯାଦବ ବଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁରୁ ବଂଶ ତୃତୀୟରେ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ अच्छा अच्छा ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଶୁଣ ଆଗ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଣୀ ବଂଶଟି ପ୍ରମାଣ ପଞ୍ଚମରେ ଭୋଗ ବଂଶ କହିଲି ଗୋସୁ ମାଇ ଗो
যাদব বংশ কুরু বংশ পাণ্ডব বংশ রোহিণী বংশ চারটা হেলে কেতেটা হেলে চারিটা চারটা হেলে তো চৌহান বংশ ଆଉ ଭୃଷୁଣୀ ବଂଶକୁ ନେଇକରି କେତେଟା ହେଲେ ଛଅଟା ହେଲା ଆଉ 7 ନମ୍ବର ହେଲା ଶାମ ବଂଶ ସାମ ବଂଶ ଭୁଜ ବଂଶ ଏନ୍ତା ହଁ ହଁ ଶାମ ବଂଶରେ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯାଦବ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ସପ୍ତବଂଶ ଗୌଡ଼ର କଥା ଏଇଟା ଏବେ ଯାଦବ ବଂଶ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ କିଏ ରହିଥିଲେ ଯେ ସେ କଥା ଶୁଣ କିଏ କୃଷ୍ଣ ତ ମରି ଯାଇଥିଲେ ହଏ ହଏ ଯାଦବ ବଂଶରେ ପୁଣି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ଆମର ଗୌଡ଼ ସମାଜ ଲୋକ ଅଛି ଏଇ କଥା କହିଦେଲି ମୁଇଁ ତ କହିଦେମି ଖୁଲା ଖୁଲା ତତେ କହିଦେମି ଖୁଲା ଖୁଲା ଗପ ନବ ଛଇଲା ଗো ମାଇ মোর নব ছইলা তোতে কহিদেমি খুলা খুলা তোতে কহিদেমি খুলা খুলা গো গপ নব ছইলা গো মাই মোর নব ছইলা নব ছইলা কৃষ্ণকর নাতি জান গো অনিরুদ্ধ তার নাম মাই অনিরুদ্ধ তার নাম কৃষ্ণঙ্কর নাতি কৃষ্ণঙ্কর পুଅ ହେଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ପୁଅ ହେଲେ କିଏ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବାଣାସୁର ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ଦିନେ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ବିବାହ କରିଥିଲେ যাই উষা সঙ্গে প্রীতি কলা যাই উষা সঙ্গে প্রীতি কলা গো দেখ নব চাইলা গো ধন গর্ভবতী থিলা কৃষ্ণঙ্কর নাতি হেলে অনিরুদ্ধ অনিরুদ্ধ বাণাসুরর ঝিও হেলে উষাবতী উষাবতীঙ্কর সহিত প্রেম সম্পর্ক রখিଥିଲେ দেখ ভগবান আর দানব ভিতরে কিছু সম্পর্ক সখা মানে গোটে বিবাহ পুরা পূর্বরু চালিଥିଲା তো সে সময় কাଣା হইছে তো উষাবতী গর্ভবতী ଅଛି ଓହୋ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଉଷାବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ହଏ ହଏ ଇଆଡେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥାଏ ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ତ ବିନାଶ କୌରବ ଏବଂ ମାନେ ଯଦୁବଂଶ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେବା ସମୟ ଆଇଲା ଆଚ୍ଛା আগ শেষ সময় রে জানো গো প্রভু সেই পরম ব্রহ্ম গো প্রভু সেই পরম ব্রহ্ম অর্জুনা কু আদেশ দেলে ইন্দ্রপ্রস্থ নেই যাও ইন্দ্রপ্রস্থ ভোলে অর্জুন তাকু নেইথিলা অর্জুন তাকু নেইথিলা নববালা তাতে কহিদেমি খুলা খুলা গগপ নব ছইলা কমাই মোর নব ছইলা तो माई गो
ଯେତେବେଳେ ଯଦୁ ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଲାଗଲି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ପାଇଲେ କି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ତ ସତ୍ୟ ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା ତ ଅର୍ଜୁନ କେ ଡକେଇ କୃଷ୍ଣ କାଣା କଲେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକେ ନେଇକି ନାରୀ ଲୁଚେଇ ମନ୍ଦିର ଦିଅ କେତେ ବୋଇଲେ। ଲୋକ ନିଅ ଭଲ ଭଲ କେତେ ଲୋକେ ନିଅ ଏବେ ଯେ ଆମର ଯାଦବ ବଂଶ ନାଶ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛି ବୋଇଲେ ଯଦୁବଂଶ ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକରି ଗଲେ କେନେ ଯାଦବ ରଖିଥିଲେ? ବଂଶ ତ ଅର୍ଜୁନ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୋମାଇ ତ ଇଆଡେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଶ୍ୟାଲିଲତା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱୟଂ କରିଛନ୍ ଜରାସବର ଆସିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେଲେ ଜରାସବର ମାରି ଦେଇଛନ୍ ତ ଯଦୁବଂଶ ସମସ୍ତେ ନାଶ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବି ତ ମରିଗଲେ। ବଞ୍ଚିଥିଲା କିଏ ଯେ एक मिनिट ଯେ ଆମର କଲିଜ ଗୋଟେ କଥା ଆସି ବାବୁ ଲୋକ ଯଦି ମରି ମୁରା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ହଁ ହଁ ଯେ ତାର ବଂଶ ଗୋତ୍ର ନିଏ ହେଲେ ତାହାକେ ମେଟ ବି ନିଜ କି ମୁଡ ଜମି ନାହିଁ ନିଜର ଛୁଆ ପୁତା ନିଥିଲେ ବି ନିଜର ଭାଇ ନିଥିଲେ ବି ଯେ ବଂଶର ଲୋକଟେ ଦେଶ ହଁ ହଁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଯଦି ମରିଗଲେ ସବୁ ତ ଯଦୁ ବଂଶ ନାଶ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଯେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କେ ମୁଡ ଜୁଏ କେମିତି ସେଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ସଖା ଆଗଉ ସାଗର ଭୁରୁ ଜନମ ଗো ବ୍ରଜ ବୋଲି ତାର ନାମ ଭଦ୍ର ବୋଲି ତାର ନାମ ଆଗଉ ସାବର୍ତ୍ତୀ ଗର୍ଭୁ ଜନ୍ମ গো ভদ্র ବୋଲି ତାର নাম ভদ্র ବୋଲି ତାର নাম देखो अंतिम संस्कार कला देखो अंतिम संस्कार गोमाई नव छईला गोमाई मोर नव छईला ଆରେ ସେଇଠାନୁ ଯାଦବ ବଂଶ ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ। ସେଇଠାନୁ ଯାଦବ ହେଲା डबस रसगुल्ला गोमाई मोर नव छईला तो माई गो सात वंश तो कहनी जादव वंशरे जेन उषावती के नेकरी इंद्रप्रस्थ रे अर्जुन लुकेनी के थिले तो से माने तो गर्भवती थिले अनिरुद्धंकर औरसरु तो जेते बेले छुआटी जन्म कले ताना हैला वज्र वज्र के आनी करी अर्जुन आसले कृष्णंकर अंतिम संस्कार कले से ठारो जादव वंश पुणी थरे विख्यात हला ओ बेले कृष्णंकर नाती अनिरुद्धंकर पुआ बंचिथिले वज्र हाँ हाँ धन्य से वज्र आग जदि मन परते नहीं गो हरिवंश देख जाई मैं हरिवंश देख जाई तोर संदेह फिटिला तोर संदेह फिटिला गो गप नव छईला गो माई मोर नव छईला माई गो ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମର ଯଦୁବଂଶ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ हाँ हाँ वज्र ठारू पुणी थरे जदुवंश विख्यात हला तो माई गो आमे 120टा वर्ग गो माई 120ଟା କାଁ କାଁ ବର୍ଗ 120टा वर्ग ଗୌର ଲୋକ हाँ 6 कोर गौर की 9 कोर मगधा वर्ष है बोलाय ମୁଁ ବହୁତ तो सखा माई गरा हमको दुईटा पदरा लेना आमे गुटे पदरा याद देखिए चाबो हय हय आग श्रीकृष्ण बोलंती आलोकी सरी समुद्र मंथन तु अवतरी ତୁ କାଣା ହେଲା लक्ष्मी नाम गोटी थिला से काले 33 कोटी देवता जे थिले ग ब्रह्मा शिव को निंदिलु आगो केउ पुष्पमाला धरी राजबाला ई विष्णु को वरण कलु ग सुंदरी वैकुंठपुरे आसिलु
माई गो श्री सत्य जुगरे तुम जेते बेले तुम लक्ष्मी रूप जन्म हेल ये धन गो 33 कोटी देवादेवी के निंदा करी केवल विष्णु को मुई वरण माला पिंधामी बोली करी जेन वरण माला नहीं पिनिथिलो गो धन सेटा काय फूलर माला थिला फुलर मन आगो किए विष्णु लक्ष्मी को बाहा कले केते जण तो ही बराती गले आहा किए वेद पाठ कले गमाई माई केउ बुझी बांटी थिले गो सही किए कन्यादान कले ओम संप्याहम किए कन्यादान कले विविसर बोले बुझाओ चंचले इ लक्ष्मी देई थिले पड़ी लक्ष्मी देई थिले पड़ी केउ पड़ी कह कहरा से सरी कह कहरा से सरी बीबी बिचारी काय फूलर माला तो देलो देलो एंता एंता कर मते तमे पत्रथिबा के विष्णु और लक्ष्मी को बिहा करिथिले केते जण वेद पाठ पढ़वा लगे आइथिले केते जण बराती आइथिले कहबो भोजी काना कलो हटा कहबो पनीर कलो किनी बॉयलर कलो किनी मटन कलो किनी पाइस कलो बोले बाजार भितरे तार भोजीर भितरे पाइस कलो किनी भुई बसा से हमर दिने हेंती नहीं थाई रे भाई माई गो माई तो कन्यादान के करिथिले विष्णु को सोला विधा के मारिथिले केन बजा बाजी थिला बजा तो बाजी थिला जेते बेले भुजी खाइथिलो गो माई काना भुजी खाइथिलो जी कहो भुजी भुजी अंडा भुजी नहीं भोजी आचने चालू थिला जी आगे केनता पाइस दिथिला हेंता नहीं कहन कहन घर के फेरी जहन नहीं जगो मुई मान्य रे भरोजा तुम्हें मोर नंदर नंदन तमे नहीं छाड़ छाड़ मोर हाथ छाड़ आसो आस राधा जदि मना जने करी। इच्छा नहीं थिबा आसो बोले जने को हिंता घिचटना करबाटे न हेसी कि मोर कोला बदन ए बाबू ब्लैक एंड व्हाइट पिलाइट তুমি ব্ল্যাক বডি অছো ব্ল্যাকবডি এ কলার কথা কইলি বেলে আর পঞ্চায়েত দিবা এ মা যেতে বেলে জন্ম নি হেলা আর খুব কলিয়া তিলা কো সোনার কলা বলিয়া তিলা মুই বুদ্ধি বসেনি দেখো এ মা পল সদা जोसोदा तांकर माई যশোদা কি পল তোর পিলা বেশি কালিয়া হেলা ন গোল সাবুন কেটে মাছ নখা वाला के हटम तेरे ए बेटी की गुड़िया है कि मोर कोला बदन कोला नहीं बोलबो गो माई फेरी जगत में खाली है तो क्या हो तुम्हें मोर सदा नहीं जे हेंता नहीं कहना
ढेर सासर पीरा तुमे गो जानो तारे कहना नहीं गो माई तुम्हार मामू जाने मते गो राखी नहीं तुम्हार बापा के मु दादा कहसे डंडा बोलसु तुम्हार माँ के ढेर सास बनी कर कहसे हाँ और मुई भाई मते माई कहबो আমি तुमको हाँ माई तो बोलेছে गो আমি তো হরিয়া কলা लेके কেনতা एहे नो गो माई की मोर ढेर सासर पीरा तुमे गो सकता ना कहना तुम्हार मामू जाने मते गो राखी नहीं एंता नहीं कहना के फेरी जहाना मान्यरे भन जा तुमे नगर नगर नहीं गो पठन कलाकार हई की राधा मई गो अति शीघ्र तुम घर के पले जपिला हमर गांव लोग देखले मते केते तुम नाम रे केते नाम दागा देबे ना जे तुमके जाना पुत्र जे सेटा कहो गो माई मु बोले जिमी जी बता आगो कृष्णकर कथा सुनिन वृष भानु कुमारी आगो समुद्र मंथन जनिले रत्न रूप को धारी